Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Здравствуйте, дорогие друзья. Que le Seigneur vous bénisse. Благословит вас Бог. Voilà, nous sommes encore dans cette semaine nouvelle Мы на новой неделе. et nous voulons parler d'un nouveau thème. Мы хотим поговорить про новую тему. Et le thème qu'on va commencer à parler aujourd'hui, И тема, на которой мы будем говорить, nous allons parler de choses мы поговорим про вещи, qui font que которые nous puissions perdre le temps. тратят наше время. Ici, nous serons et dans la Bible, Здесь мы будем в Библии, mais aussi nous serons dans la vie de tous les jours. но и в жизни. Alors, la connaissance, premier élément. Первый элемент – это видение. Une des choses qui fait que nous puissions perdre le temps, Вещь, которая делает так, чтобы мы теряли наше время. une des choses qui fait que beaucoup de personnes nous puissions perdre le temps, Вещь, которая делает так, что мы теряем время, c'est la connaissance. это видение. Quand on n'a pas la connaissance, Когда у нас нет видения, on va perdre beaucoup de temps. мы потеряем время. Et si on n'a pas toujours la connaissance, Если у нас нет видения, on va continuer à perdre le temps. мы потеряем время. Dans la Bible comme dans la vie de tous les jours, В Библии, как во всей жизни, ceux qui n'ont pas eu la connaissance, у кого нет видения, ils ont perdu du temps. они потеряли время. Ils ont perdu beaucoup de temps. Они потеряли много времени. Alors, on va prendre d'abord dans la Bible un verset. Мы возьмем в Библии один. J'espère que vous connaissez bien ces versets. Я надеюсь, вы знаете этот стих. Nous sommes dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Мы в Осия 4:6. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». On peut juste se limiter là. Можем остановить здесь. La Bible dit Библия говорит, « Mon peuple est détruit истреблен будет народ, parce qu'il n'a pas la connaissance потому что у них нет видения. ». Ça, c'est dans la Bible. Это в Библии. Mon peuple périt Мой народ будет истреблен, parce qu'il n'a pas la connaissance. потому что у него нет Et видения. je n'aimerais pas vraiment être plongé, totalement être dans la Bible. Я не хотел быть только в Библии, Mais nous avons parlé de la Bible, nous avons donné un verset но мы поговорим про Библию, pour dire d'abord que cette connaissance, nous l'avons d'abord besoin de la part de Dieu. чтобы сказать, что это видение нам нужно от Бога. Mais c'est quoi la connaissance? А что такое видение? La connaissance, c'est l'effet de connaître. Видение – это знание. L'effet de connaître. Знание. Et connaître, c'est quoi? И знать – это что? Connaître, c'est l'effet d'avoir Знание – это когда у нас есть des informations sur quelque chose. информация на что-то. Ça, c'est connaître. Это знать. Quand je dis que je connais une personne, Когда я говорю, что я знаю человека, cela veut dire это значит, que j'ai des informations что у меня есть информация sur la personne. о человеке. Et ces informations-là И эта информация fait que je puisse dire делает так, чтобы я que je сказал, connais la personne. что я знаю этого человека. Donc je ne peux que dire que je la connais Я могу сказать, что я знаю его, parce que j'ai des informations потому что у меня есть информация, qui me donnent un certain détail которая дает нам детали de sa vie. о жизни. Et quand on parle de la connaissance, Когда мы говорим про видение, ou quand on parle de manque de la connaissance, когда мы говорим про потерю видения, il y a un certain niveau de manque de connaissance. есть уровни видения. Premièrement, il y a d'abord ceux qui n'ont pas la connaissance. Первое, есть люди, у которых нет видения. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune information, То есть человек, у которого нет информации, pas de connaissances. нет видения. Totalement, il ne sait rien sur la chose. Он не знает ничего. Et il y a un deuxième niveau, Есть второй уровень. ce sont des gens qui connaissent, Это люди, которые знают, mais en fait, ce qu'ils connaissent est faux. но то, что они знают, это неправда. Voilà. C'est-à-dire, on connaît, Значит, мы знаем, on s'est dit qu'on connaît, мы говорим, что знаем, mais ce qu'on connaît, c'est pas vrai. но то, что мы знаем, это неправда. Je donne un exemple. Я дам пример. Quelqu'un peut dire, je connais bien le pasteur César. Кто-то может сказать, что я знаю хорошо пастора. Quelqu'un demande comment tu les connais. Кто-то говорит, как ты его Il знаешь. commence à donner des informations. Он начинает давать информацию. Non, je le connais, il a un enfant Я знаю его, у него есть дети, et sa femme ne vit pas avec lui. и его жена не живет с ним. Il donne des informations, Он дает информацию, mais ces informations-là sont fausses. информация неправда. Mais lui, il dit que je connais la personne. Но он говорит, что знает человека. Mais les informations ne confirment pas que la connaissance est vraie. Но информация не дает то, что видение это правда.
Et voilà pourquoi beaucoup de gens dans la vie font des erreurs. Вот почему много людей на Земле делают ошибки. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance, Потому что у них есть знания, mais cette connaissance-là n'est pas vraie. но эти знания неправда. Alors, il va fonctionner, il va travailler sachant qu'il a la connaissance. И он будет знать то, что у него есть видение, Et pourtant, la connaissance n'est pas vraie. и это видение неправда. Et cette connaissance-là fera qu'il puisse échouer. И это видение сделает так, что он проиграет. Mais il y a un autre niveau. Но есть другой уровень. Ce sont des gens qui connaissent, Это люди, которые знают, mais leur connaissance n'est pas suffisante. но это знание недостаточно. N'est pas suffisante. Недостаточно. C'est-à-dire, je donne l'exemple, Это значит, je peux par exemple en informatique, я могу в информатике, je connais bien travailler avec Windows 2000 par exemple, я умею работать с Windows, Windows 2000, Windows 2000, et aujourd'hui nous sommes en 2026, и сейчас мы в 2026, et il se peut que dans presque toutes les machines, il y a Windows 2026. и, возможно, в каждом компьютере есть Windows 2026. Et quand je dois travailler sur Windows 2026, И когда я должен работать с Windows 2026, comme moi je ne connais que Windows 2000, когда я знаю только Windows 2000, je ne connais pas Windows 2026, я не знаю Windows 2026, alors je ne pourrai pas travailler. я не смогу работать. Donc j'ai une connaissance, У меня есть знания, mais cette connaissance-là n'est pas suffisante. но эти знания недостаточно. Ne pas suffisante. Недостаточно. C'est-à-dire la connaissance ne me permet pas Это значит то, что знание не дает мне de pouvoir faire quelque chose. делать что-то. S'il y a une chose, comme on le dit, Если есть вещь, qui fait que beaucoup de gens dans la vie, que nous puissions échouer ou voir beaucoup de choses qui ne marchent pas, есть вещь, которая делает так, чтобы мы проиграли, il y a la connaissance. есть знание. Et Dieu veut que nous ayons la connaissance. Бог хочет, чтобы у нас было Parce qu'il a dit dans sa parole потому что Он сказал в своем que слове, mon peuple périt что мой народ будет истреблен, parce qu'il n'a pas la connaissance. потому что у них недостаток. Et dans ce monde, quand on n'a pas la connaissance, И в этом мире, когда у нас нет видения, on va périr. мы будем истреблены. Tu vas périr. Ты будешь истреблен. Par exemple, tu entres quelque part, viens chercher un travail Ты ищешь работу, et tu trouves à l'entrée du travail, и ты находишь работу, tu trouves une personne un peu simple ты находишь простого человека, et pourtant c'est peut-être lui le patron. и может быть это он начальник. Mais comme tu n'as pas la Но connaissance, когда у тебя нет видения, tu peux mal te comporter. ты можешь плохо себя повести. Mais si tu sais que c'est lui le patron, Но если ты знаешь, что он начальник, tu vas te comporter avec respect. ты будешь его респектовать. La connaissance nous aide beaucoup. Знание нам помогает. Voilà pourquoi nous devons chercher la Вот connaissance. почему мы должны искать знания. Nous devons chercher la connaissance. Мы должны искать знания. Pas seulement la connaissance des dieux, Не только знания Бога, mais aussi dans la société, но и в социализации. nous devons connaître ce que nous faisons. Мы должны знать, что Nous devons connaître ce que nous aimons. Мы должны знать, что любим. Si nous sommes dans un lieu, Если мы где-то, nous devons savoir sur ce lieu-là. мы должны знать это место. Si nous sommes dans un travail, Если мы на работе, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe au мы travail должны знать, что происходит на pour ne работе, pas faire des erreurs. чтобы не делать ошибок. Nous devons savoir dans le travail qui est qui est qui. Мы должны знать на работе, кто есть кто. La connaissance. Знание, La connaissance. знание. Pas seulement la connaissance de lire comme des livres. Не только знание читать, Nous parlons aussi de ça. но мы говорим еще про On это. doit connaître. Мы должны знать. Mais dans la société, Но в социализации on a besoin de la мы connaissance. должны иметь видение. On a besoin de la Мы connaissance. должны иметь видение. Et Dieu veut que nous ayons la И connaissance. Бог хочет, чтобы у нас было видение. Dieu Бог veut que nous ayons la хочет, connaissance. чтобы у нас было видение. Il veut que nous ayons la Он connaissance. хочет, чтобы у нас было видение. Dans Jean chapitre 17, В Иоанне 17 глава Jésus est en train de dire quelque part, Иисус говорит где-то, il dit la vie éternelle, Он говорит, что жизнь вечная, il dit c'est que ces gens puissent te connaître. чтобы эти люди тебя знали. Donc il parle de la vie éternelle comme étant la connaissance des dieux. Он говорит про вечную жизнь, как про знание Бога. Si on t'a dit, si on ne connaît pas Dieu, Если мы не знаем Бога, on risque pour notre éternité. мы рискуем со своей вечной жизнью. Voilà pourquoi on doit chercher la connaissance. Вот почему мы должны искать Et tu видение. dois trouver la Ты connaissance. должен найти видение. Je ne sais pas quel niveau de la connaissance tu es, Я не знаю, на каком уровне видения ты parce que nous сейчас, venons de parler des gens qui ne connaissent pas. потому что мы проговорили про людей, которые не знают, Nous avons parlé des gens qui connaissent mais qui connaissent mal. которые знают, но плохо знают. Et il y a des gens qui connaissent mais qui
la connaissance n'est pas suffisante. И люди, которые знают, но эти знания недостаточно. Et puis, enfin, il y a quatrième groupe, И есть четвертая группа людей, les gens qui connaissent. люди, которые знают. Et on doit être dans le cadre de gens qui И connaissent. мы должны быть людьми, которые знают. Tu dois connaître. Ты должен знать. Tu dois connaître Dieu. Ты должен знать Бога. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ты должен знать Слово Божье. Tu dois connaître le lieu là où tu es. Ты должен знать место, где ты сейчас. Tu dois connaître ceux qui sont autour de toi. Ты должен знать, кто рядом с тобой. Tu dois connaître ce que tu fais comme travail. Ты должен знать, что делаешь как работу. Tu dois connaître là où tu habites. Ты должен знать, где ты живешь. Tu dois connaître là où tu pars. Ты должен знать, куда ты идешь. Cette connaissance-là Это знание va beaucoup nous aider. нам очень поможет. Que le Seigneur vous bénisse. Да благословит вас Бог.